Dameni di bata na sumurung sian saluhut roha. Imam mangaramoti yate-yate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Urian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hata nitu hata di Minggu Palmarum sadarion di enet sian Evangelium Matius bidu 20 sada ayat sada rodiat 10 sada ujah matu hita takasba tapayu tihut dungi lau mandapoton huta Jerusalem sahat ma nasida tu sosor bet pagi mardonokon dolok jetun sianima disuruh Yesus sisianna na dua halak nin nama lau mahamutu sosor na di jolomunaan mamitor jupang hamuma di si tambat halode sada rap dohot anakna har-hari jalatogu hamumai tuhau jadi molo tung adong namandok hatana tu hamuk alusi hamuma narikot doi di tuhani dungi pitor loason nama alay masa pe si songoni asa jupang na hinatahon ni parunirangi pabuahamuma tu borusion idama naro marajami mandapot manopot ho nalabok dorohana halo de do hudulan na dohot anak ni halo de boban dungi lao maakasisiani patupahon na didokon ni Jesus tu nasida di bon nasida ma halodei dohot anak na diampehon ma ulos nasida tu ginjang na laos di pahundul ma Jesus tu atas nai deba siya natoropi pahembakon ulos nasida tu dalani na debanari maniliki akka rating ni hau jadi dipasirakon tu si alai sude natoropi akan na di jolona nang namangihu siya pudipe mangolop-olopon Hosiana di anak ni Raja Daud pinasupasu manaro marhite-hite gowar ni Tuhani Hosian nama digicang jadi dinabongoti ibana tuhutan Jerusalem gaorma nasahutai akanin nama isedo halaki jadi dipandok natoropi ma Jesus panurirangi doi nasian huta Nazaret na diluat Galilea ido sahana akadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus di Minggu Palmarumon somaldo teks jami taon nate tabege napatuduhon Jesus na bongot tu Jerusalem jala diturpuk taon nakingan dang napola holan salion Jesus masuk tu Jerusalem alay adong na berbeda dung nang bongot ibana ima narodo ibana marhite-hite halode di pangidodo nakingan tentu sangat kontras Yesus yang biasanya tidak mau untuk kelihatan siapakah dirinya alai alanunga dapok tikina di pabua ibana ma naik korodo ibana bongot tu huta Jerusalem marhite halode bobani jala di sido taida Jesus naroi dang na alani inisiatif na sendiri ate sandok sudenai pasikopon aka naung disurat tondo Yesus yang masuk dan datang itu marhite-hite halode naing pasikopon do aka naung tersurat naung disusirakon ni panurirang
sebelumna. Ima di Zakaria sia ayat sia 1 ayat 10 ya te. Narodo ibana rajai idama marhite-hite halode. Nah tu hari adong pertanyaan ala dua do halode na di sonamang. Dia do na diundulan ni Jesus inay bana. Induk na ido manang anak na ido inna kan. Ini pertanyaan yang menarik ati. Alai diturpukta di Evangelium Markus dohot Lukas taida do olasada do halode na diunduli Jesus. Ima molo di Markus 10 siyai didok halode naso hinudulan dope. Ya, keledai yang belum pernah diduduki. Ya, keledai yang masih muda, nah pasti anak nanti, anak ni halodei do. Alai di surat tondo disi adong dodo inana, ya induknya. Ya, tentu sasitong na neng pasikopod do Evangelium Matius, ya di turpuk tahun. Sarupa do na didok si Zakaria. Di ayat sia Zakaria sia ayat sia di adong halode dohot anak ni halode asa jupang ido ya, alai dia do halode na hindulon nai ola sada do te dang duaca diduduki Jesus sada do alani damang dainang nunga tanglapati Jesus naro rajai ro marhite-hite halode tentu patudu hondoi di halambohon ni na Zakaria di hasirepon jala labok serep maboan hadameon narodo ibana nanaing membawa kedamaian di tonga-tonga ni nasida alai damang dainang nahinahlongan taida do Jesus menjadi raja yang berbeda. Ya, molo raja gorna tarbarita do na powerful, ya, marhuaso, ya. Gudang do artana, gudang do pasukanna, gudang do daerah kekuasaan, ya, very powerful. Tetapi Yesus datang sebagai raja yang kelihatannya tak punya apa-apa. Dia datang dengan keledai, rajai, gabe, songon jolma biasa. Ya. Idona didokna kerendahan hati. Ya. Hasirepon ni debata di Filipi 2 ayat pitui. Disolukon do, dirumari do dirina, gabe hatoban, jala gabe sarupa dohot jolmai. Ini kerendahan hati Yesus. Dilepaskan semua, ya. Dia give away apa yang menjadi privilege seorang raja itu alai rodo ibana di bagasan hasireponi. Jala ido naing nanaing idaota di minggu palmarumon ate buhado hita songon ibana mampu mangulu di bagasan hasireponi. Yakobus 4 didok di si Tuhan sangat membenci orang-orang yang congkak. Ini berkebalikan nanti, the proud and the humble. Yang congkak Tuhan lihat kecongkakannya itu ketika dia hanya dipengaruhi oleh nafsu, keinginan, dan yang lainnya, kenyamanan. Odo nama bain martokar na sida mulut aja di Yakobus 4 nanti. Ado mambaik kamu martokar, marbadai hamu. Ya. Alani naso puas na di bagasan rohamuna, ujung na gaur. Nah, alani di minggu palmarumon diajak dohita nalaho songon ibana menyediakan kerendahan hati
merendahkan hati kita. Napaduahon taida do damang dainang di minggu Palmarumon Yesus naroi mendapat sambutan yang luar biasa. Ya. Naik keledai alai jolma naro manopot ibana dibain do ibana songon raja. Di Bebel do adong di sitar surat dua raja sia ayat 10 tulu. Ya, mulut aja di si ini gambaran ya bagaimana menyambut raja songon pinatupan ni akan asidate ya ima raja Jehu godang do jolma mabain alasna asa unang dia menginjakkan kakinya di tanah, di tangga-tangga itu mereka memberikan alas. Songonido dibain tanda ni raja, dibain do anggo hitan waing red carpet maningon nate. Ya, belum masuk pengantin adong do red carpet asa unang kotor sipatu na yate. Mambain raja. Ido tandani penghargaan yang luar biasa. Jala dibain muse. Iman atadok mare-mare daun palem. Ope digombar hodoi di visi ni Yohanes di pangukapon pitu ayat sia. Naroma bangsoi sude segala bangsa ro ibana marhite aka mare-mare. Mereka membawa daun palem tanda penghormatan kepada anak yang di sana. Alanido Tuhan Yesus Raja naro di bagasan hasireponi alai dapotan hal yang luar biasa ala diida jolmaido ya ibana pasikopon songon nanidok panurirangi ati didok muse napatuluhon na terakhir maun Hosianna palua mahami ya. Di danasida do ternyata narikot do dinasida haluaun ya. Di banggasan bangsoi takas di bagasan hatoban nasida perbudakan alai di ida do Yesus nalaho paluahon nasida Mesias na tersurat di pasu-pasu ma aka naro marhite Tuhani ido suarahon nasida ala ditatap do ngulu nasida naikon di palua marhite-hite ibana ala ni hita do tong suarat ta doi ya, naikon di palua do hita songon Kristusi naro ya halo dei di palua do sian na manukun ay tertambak do disi alay di palua ya di do akasisiani narikot dituhani doi ya, narikot dituhani doi apakah kita mampu untuk melepaskan itu ya molo didok nakin kecongkakan hati keinginan menyangkal diri ya saya kira ini melepaskan itu sian ngulut tahun laho manomu Yesus nasida pe dilehod do pakaian nate ulos nai ya dilehod do ulos nai anggo ulos mararga do te ya adong do si leono nasida na dilepaskan yang berharga menurut mereka alai di leon do tu de bata Allah songon na dido nai narikot doi dituhani ya, narikot doi dituhani alani hita pe na disuruh na dohok do hita gabi bagian sian sakapi tado ma mau lo tapalua pe narikot dituhani doi ya, anggo sonari hita huriatah KBP ate bicara sentralisasi ya, deba adong do naso setuju ya apalagi Huria Sudirman tambah bebannya
Alay tadok ma songona didokon akka sisiannya itu. Nariko dituhani doi. Ya, supaya on the track, berjalan terus. Kristus yang masuk tu Jerusalem berjalan anggosoi palua do dang najadi ati. Ya. Ima akka narikot dituhani doi. Anggo narikot dituhani tentu narikot doi dihita te. Ya, ala nanaing pasauton sakap nate. Nuaing nunga tabege pemilihan ni presidenta ya, ngamardalan on the track ya, berjalan mak ya, tadukung mak dia ka naung terpilih dia te ngahundul nasida di hundulan ya, hundulan nai mabon nasida do tu tantangan yang tanggung jawab yang besar ya. Alay kota sambut do nasida ya, nalaho toktong nagabi sakap ni Tuhani pabakiton aka hita bangsoon diuriat tapi songoni nungata pilit periodisasi ya, di leondo hudulan tu nasida ya, nalaho pasauton narikot di Tuhani doy. Anggo sot nata pilit dang terpilit bah ikon berani do hita melepas dangi atong i nariko di Tuhani do di ibana dilihat do tu ibana nalahu mardalan pasauton sakap ni debata alani di bagasan minggu palmarumon idama rajami manopotho ya ima tema ni minggu tanaro do ibana manopot hita anggoro atong taleon ma ya, nasa napatut talehon tu ibana tanda na rikot doy di Tuhani tapalua ma nasa nasorikot di hita imanakingan aka kecongkakan hati ego masing-masing ya, asa malua hita jala mangulu hita di bagasan hasirepon ni Kristusi di pargogoy Tuhan tama Kuriana amen martanya kita mauliati ali Tuhan dihatam di tonga-tonga ni parmingguan nami di Tikyon huidahami do raja naromanopot hami alay rodo di bagasan halampohon di bagasan hasirepon nalaho mampuan dami romaho Tuhan nungarade hami manomunomo naing paluon nami ma narikot dihoy saluhut na akaulos nami mare-mare nasa las ni roha nami tuho ala hu tatap hami do ngolu nami songo ko Tuhan napaluahon saluhut na habal gaon mo di rumari hodo dirim gabi hatoman jala doson tujol may alani marnida hami di bagasan ngulu namyon asa boy hami mangulu di bagasan hasirepon ni rohami tutu disido pe godang hami ali Tuhan natarhurung diaka haisapon ni daging diaka kenikmatan dunia alay molo manumuho hami upalua hami may
Alani pargogoy sa luhut na. Hami jala kutatap hami do. Odo Tuhan di hasirepom mo. Nanaing manubos hami. Marsitaonon ala ni dosa nami. Atong sesamay siyan sa luhut na. Asa marlas ni roha hami. Monjoho Hosanna pasu-pasu ma naro marhiti Tuhani. Bauliate le Tuhan pasu-pasu sude ruas ni huriam napungu di bagasan tikyon. Jala namandohoti secara live streaming. Pasu-pasu di nasida ganup keluarga. Asa toktong leonomu di nasida jala pasu-pasumu. Sian yanakon satu natoras. Yaka na di bagasan persikolana dopi pasu-pasu. Nanaing mengadopi ujian. Nanaing mangalului parkarejuan nasida. Rupi nasida oleh Tuhan. Dia karwas ni huriam natongon di bagasan persahiton. Na wingotami oleh Tuhan ima inang istani boru panjaitan nyonya Sintua RW Huta Barat. Nida boru nababan nyonya J Huta Gaul boru Tambunan. Amang tua Doli Manurung, Caroline dan Nicole Panjaitan. Nyonya Sinaga boru sida bariba. Natongon di bagasan parsahiton nasida. Di rumah sakit di bagas nasida, urupi nasida, lehon hamalumon. Na di bagasan pemulihan, lehon tondimi, mga leon gogo ng semangat di tonga-tonga ni nasida. Yaka dongan namin na di bagasan, habot ni roha li Tuhan, na kehilangan keluarga. Leonomo di nasida, pangapulion na sumurong. Na di bagasan las ni roha leonomu roha mandok mauliate. Asa toktong manguloy sa luhut na sakap niya li Tuhan. Diaka nanayng marbagas dongan nami Julie Batee May siyahan pasu-pasu toktong di keluarga na marsakap marbagas di tonga-tonga ni Huriamya li Tuhan. Jala sandok diaka ulaon di tonga-tonga ni Huriam. Ganug kategori nanaing pukahami pasu-pasu sude makorhon dami. Pasu-pasu na makobasi di bagasan hasirepon. Tarlumo biaka fungsionaris nang terpilit. Siyan tonga-tonga ni parhaladom dohot siyan tonga-tonga ni ruas na mangalehon dirina. Patuluson sa kapmi. Marhiti-hiti program ni Huriam ali Tuhan. Mangula na sida. Di bagasan halampohon dohot hasirepon. Pasu-pasu nang di bangso namion. Di nanong terpilit uluan pimpinan ni negara nami. Tangnya ko kami nasida ali Tuhan. Asa sude nasida nang pinilit jala na tinotopon ni siyan saluhut na proses pemilihan. Urajo mihami na siya kodoy ali Tuhan mama mambay na sida. Gabi panggonggomi mga rajay di bangso nami. Lehon rohabiso. Sunguntang yang ni si Salomo. Asa maruli uhum dohot hadameyon. Di tonga-tonga ni bangso nami.
nang di tonga-tonga ni huriam ali Tuhan di HKBP Sudirman sa di huria hatopan pasu-pasu sudah kami patuluson akasakap ni nang tinotopon ni uluan ni huria nami asa dengan mardalan sudah asa dirajumi kami saluhut na sadado huriami na ginonggoman ni Jesus Kristus. Mauliate madiho nang dinanayang masuk kami tu ari pertanyaan pasyon ali Tuhan pasu-pasu sudah asa hulio kami rohanami perhatian nami manatap saluhut na di hagogotan di sitahonon Kristus humokop kami manatap kami di balgani asi ni roham di kami ali Tuhan ganup di bagasan ngulo nami marhiti Kristus Yesus Tuhan nami amin.